पंडितमानकर गुण कथा ये वास्तविक पंडित ना जी पंडित जी समदर्शी समदर्शी नुहे जी भगवान को समस्त भगवान को दर्शन करें सी हेले पंडित पाखरे किछि भेद न थाए कौन प्रकार भेद न था। शंकराचार्य एकादा शिष्य मान सहित परिभ्रमण कला बेले शिवजी कौन ना एक चंडाल रूप को धारण करी दुई तीनोटी पांचटी कुकुर को धरिक साथी जितेबाला संकीर्ण रास्ता आसुँच शंकराचार्य कहते जे तुम्हें रास्ता मत रास्ता दे दियो मु रास्ता जीवी कारण तुम्हें तुमर वृत्ति घृण्य वृत्ति आ तुम ये जो त्रिशूर गुड़ा को धरिच एमाने अस्पर्श्य तेणु तुम मान को स्पर्श कले स्नान करिया पड़े बा आमर जो जहाँ कि आम धारण कर दंड धारण करूँ यज्ञ पवित्र धारण करूँ मारा हो सेठी शिवजी जुक्ति उपस्थापन करछन्ति जुक्ति जे वास्तविक किए चांडाल किए कुकुर किए ब्राह्मण ये बुद्धि आपण तो सन्यास ग्रहण करछन्ति आपण एभली भेद कहीं सृष्टि करछन्ति तेणु शिवजी शंकराचार्य तांकर जुक्ति उपस्थापन करछन्ति शिवजी मध्य ताहा खंडन करछन्ति तापर शिवजी कौन करछन्ति स्वरूप दर्शन करछन्ति। वास्तविक स्पर्श अस्पर्श इस जिनसटा रही कारण अस्पर्श जिनसर जो कुप्रतिक्रिया हुए ताकू सह्य करने को पड़ो ताकू सह्य सह्य करने को पड़े सह्य करिपारिले व्यक्ति जे शुद्ध स्तर अवस्थान करछि आउ धैर्यवान बोली प्रमाणित हम ये सब अर्थात आपण बसचंती आपणकर अंगरे एक कौन बिछा चलीगला बिछा आसूची चलीगला आपन से कामुड़ीनी किंतु जेतेबेले आपण अंग को स्पर्श करी निश्चित आपण भयभीत हम भयभीत हे। परशुराम सहित कर्णकर गोड़े जंघरे ये कर्ण कौन कहते ना मु ब्राह्मण कारण परशुराम कौन सी क्षत्रिय को शिक्षा दियंती नाही तेणु परशुराम जितेबले शयन करछन्ति कर्णकर जान उपर मस्तक को रखी यही समय कौन होइछि एक बिछा आछि कर्ण को दंशन करिछि दंशन करते कष्ट होची तथापि गुरुदेव निद्रा भग्न हो व्याघात आसब तेणु से ताहाको सह्य कर नेले जेतेबेले से वृश्चिक कौन करछि तांकर रक्त गुड़ा को व्यवहार कर देछि तथापि मध्य से सह्य कर चलछन्ति तेबे जेतेबेले परशुराम कर निद भग्न हला से देखिले जे तुमको कोटे बिछा कष्ट दउची आउ तुमे ताहाको सह्य करी चलीछ तेबे तुमे ब्राह्मण नुह मुझे जानी पारली जे तुमे ब्राह्मण नुह तुमे होच क्षत्रिय तुमे छलना करी मोठू विद्या शिक्षा करिछ तेणु एइथिपाई मु तुमको अभिशाप दउची ठीक समय रे तुमर से विद्या तुम्हें भूली जीव कहबार तात्पर्य ये जे व्यक्ति किभली हब ना कष्ट सहिब तरुरपि सहिष्णुना पुणी तृणादपि सुनिचन आवश्यक स्थले तृणादपि सुनिचन पुनरपि कौ स्तर रहिले तुम सबू किछि समान ये करिवो माने सब जिनसटा समान भाव ग्रहण करिवो केवल कौ स्थिति ना जो स्थिति तुम भगवान को सर्वत्र दर्शन करि पारिवो जत्र जत्र नेत्र पड़े
तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे। ए सबुआडे भगवान विद्यमान अछंती। भगवान को विद्यमानता जोगु वृक्षटा पल्लवित होइछि। भगवान उपस्थिति जोगु ये प्राणी माने चल प्रचल करुछंती। भगवान विद्यमानता हेतु पवन मृदु मृदु भावे बहुछि। भगवान विद्यमानता हेतु वर्षा होछि। भगवान विद्यमानता हेतु ऋतु परिवर्तन होछि। भगवान विद्यमानता हेतु सूर्य आलोक प्रदान करुछि। भगवान विद्यमानता हेतु व्यक्तिर शारीरिक परिवर्तन हेबा संगे संगे किए जन्म होछि किए मृत्युवरण करुछि। ये कथा भगवान कपिलदेव कहिछन्ति। कोठी ना तृतीय स्कंदरे मद्भयात वर्षतीन्द्र दहते अग्नि मृत्युश्चरति मद्भयात। तबे यही जिनसटा को जे साधु साधक से अनुभव करि पारे। केवल एतिके अनुभव नुहे, मृत्यु समय मध्य भगवान विद्यमानता मध्य अनुभव करे। भगवत ये भावना रु से विच्युत हुए नहीं। मृत्यु मृत्यु किए से ना भगवान कहते जे मृत्यु मु निजे मृत्यु है प्रतीक अटे। मु मृत्यु है लोकर सम्मुखरे उपस्थित हुए। सेतेबेले मध्य से मृत्यु को भगवान को रूप रे दर्शन करे। तेणु एठी कहा जाइछि कोन जे भगवान को सब किछि बोली जाने। वासुदेव सर्वमिति समाहत सुदुर्लभ। सुदुर्लभ जो शब्दटा एते सहज सब बा साधारण भावे वर्णना करा जाय नहीं। सुदुर्लभ सुदुर्लभ दुर्लभ सुदुर्लभ। ते भगवान एठी कहउछन्ति जे यहैव तर्जितो सर्गो जे संसा में स्थितं मनः निर्दोष ही समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। यहैव तैर्जितः सर्गो जे संसा में स्थित मनः इह एव एपरि यह निश्चित जे तैहि से मानक द्वारा जित विजित सर्ग जन्म मृत्यु। ए जन्म मृत्यु को से माने कौन करती ना जीत अर्थात जन्म मृत्यु पर विजय लाभ करती। को माने जेसं साम्य स्थित मन जो मानकर मन साम्य अर्थात ये सबुठी भगवान विद्यमान ब्रह्मणे गभिहस्तिनी अर्थात ब्रह्म सबुठी विद्यमान। ब्रह्म अर्थात कौन? ब्रह्म अर्थात भगवान। भगवान को मध्य सूचौछि ब्रह्म बा कहीं ना सूर्य और सूर्यकणिका अभिन्न। तेणु ये भगवान बा ब्रह्म सबुठारे विद्यमान ये कथा से मनटा स्थिर रही जाए जे केवल ब्रह्म ही विद्यमान आ ब्रह्म ही सब करुछंती करौछंती। प्राणी को शरीर रे विद्यमान रही सब करौछंती अर्थात ब्रह्म चेतनशील सी मन प्राणीर हृदय रे थिबारु समस्तंकु चेतनशील करुछंती परिचालना करुछंती कार्यक्रम करुछंती। निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। ये ब्रह्म होचंती कौन? निर्दोष ही समम ब्रह्म। ये जो ब्रह्म समस्त हृदय रे विद्यमान ये होचंती कौन? निर्दोष अर्थात अमल चिन्मय। चिन्मय सत्तारे मल न थाए बा चिन्मय सत्ता भौतिक जगत को आसिले मध्य भौतिकता को स्पर्श करि परिवार शक्ति न थाए। भौतिक शक्ति ब्रह्म को स्पर्श करि पारिबो नाही। तेणु चैतन्य चरितामृत कहगला कृष्ण सूर्य सम माया हय अंधकार
जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। माया स्पर्श करि परिबोनी काहाकू ना कृष्ण को। कहीं स्पर्श कर दूरे की रहिबो बिल्लजमाना तस्य इखु पथे अमुया बहुत सल्लज भाव बहुत दूर रे थाई कि कौन स्तुति करुचे इखु पथे भगवान चाहिला बेलू माया को दर्शन कले। हाँ बहुत दूर रे विरजार एपटे विरजार एपट प्रांत रे ताको दर्शन करुछंती एवं तांकर ये जो ब्रह्म रूपक शक्ति ईक्षण शक्ति जोटा ब्रह्म रूपक शक्ति ता ठारे युक्त करिवारु ये जड़ माया चेतनशील हला। निर्दोष ही सम ब्रह्म। निर्दोष अर्थात ब्रह्म ठारे कौन सी मलिनता न थाए। कारण मलिनता कौटी अच्छी ना मलिनता माया शक्ति अच्छी बहिरंग शक्ति। बहिरंग शक्ति रे अच्छी मल तस्माद ब्रह्मणीते स्थिता। तेणु ब्रह्म का सदृश से माने निर्दोष अटंती एपरि भाव से माने ब्रह्मरे अवस्थान करिछंती। अर्थात जो माने ब्रह्मयुक्त अर्थात ब्रह्मर शक्ति द्वारा उद्भासित अटंती जो मानकर यार अर्थ जे मन बुद्धि अहंकार चित्त ये ब्रह्म द्वारा कौन हुए ना आलोकित हो जाती। जो कामनार आवरण सदृश मन बुद्धि ये ब्रह्म ज्योति द्वारा से सब दूरीभूत हो जाए। कृष्ण सूर्य समूह माया है अंधकार जहाँ कृष्ण ताहा नाही मायार अधिकार। तेणु सेमाने ब्रह्मरे अवस्थान करिछंती अर्थात सेमाने मुक्त हो जाइछंती ए भौतिकतारु मुक्त। जेमती पद्मपत्र जल रे थिले मध्य जल ताको स्पर्श करि पारे नाही ये मुक्त पुरुष मानकु ये माया स्पर्श करि पारे ना। कारण ये माया जहाँ किछि शरीर को पोषण करूची जहा द्वारा बाजू शक्ति द्वारा से जिनस उपरे एमाने निर्भर करती नाही। खाइले पीले बंचब देह खराब हम इत्यादि इत्यादि जे खाऊनी पीऊनी किछि नाही निर्वीद सर्वभूतेषु अर्थात सी कौन ब्रह्मणीते स्थिता से माने ब्रह्मरे अवस्थान करती। स्थिर बुद्धिर अंशमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित से माने ब्रह्मरे अवस्थान करुछंती अर्थात से माने दिव्य स्थिति रे अछंती। हाँ आउ गोटे कथार कह जाय पारे जे से माने संपूर्ण मुक्त। काहींकि मुक्त आउ केमिति मुक्त ब्रह्मरे अवस्थान करिबारु से माने मुक्त हो गले। तेबे सेमानकर किछि तो गोटे पोषण शक्ति थिबो जे ताहाकु पोषण करुची से किए से ना ये ब्रह्म हेले मध्य से कौन करती ना से सुख हेतु जेई कृष्ण रे बोरिलो मुक्त पारी कृष्ण पारी सद मुक्त रूपे ते रहिलो से सुख हेतु जारा कृष्ण रे बोरिलो कृष्ण पारी सद मुक्त रूपे ते रहिलो। यार अर्थ ये सब परिस्थिति रे सब जिनस से माने कृष्ण को रूपे संपूर्ण निर्भरशील कृष्ण को ऊपर निर्भरशील संपूर्ण रूपे। तेणु से माने एई भली भाव जे कृष्ण को ऊपर संपूर्ण रूपे निर्भरशील से माने मुक्त पुरुष अटंती। से माने माया ऊपर निर्भर करती कृष्ण को ऊपर निर्भर करती। तेबे भावार्थरे कौन प्रपात कहते पूर्वे जो मानसिक मानसिक समता कथा कहगला ताहा आत्मानुभूति लाभर चिन्ह अटे।
जो माने वास्तव में अवस्था प्राप्त होती से भौतिक बधावस्था विशेषकर जन्म मृत्यु चक्र उद्धार पाई जाइछन्ति बोली बुझिबाकु हेबो। सेमाने जो माने कृष्ण को ऊपर संपूर्ण निर्भर करती सेमाने जन्म मृत्यु चक्र उद्धार पाई जाइछन्ति बोली बुझिबाकु हेबो। कहीं कृष्ण को ऊपर निर्भर करुछन्ति। कृष्ण ठारू तो मृत्यु दूर रे जन्म दूर रे सब दूर रे। तेणु जी संपूर्ण रूपे कृष्ण को ऊपर निर्भरशील सी ये जन्म मृत्यु चक्र मुक्त पाई जाइछि बोली कहा जाए। भगवान भी एक कथा कहउछन्ति। तबे ये कृष्णिक शरण कौन साधुर लक्षण ये जो मुक्त पुरुष जो माने जन्म मृत्यु चक्र संपूर्ण मुक्त हो जाइछन्ति हरिनाम चिंतामणि रे तांको कहा जाउछि कोन सेमाने की भली कृष्णैक शरण मात्र कृष्ण नाम गाय साधु नामी परिचित कृष्णेर कृपाय कृष्ण भक्त व्यतीत नाही को साधु आर आमी साधु बलि होय दंभ अवतार। जे कृष्ण भक्त से ही साधु। अच्छा अन्य जो माने कृष्ण भक्त नुहंती बा कृष्ण को प्रत्यक्ष भावे परोक्ष भावे भक्ति करुछन्ति बा कृष्ण को शरण रे आछन्ति जो माने अव्यक्त मार्गर उपासक प्रत्यक्ष आमर जमती अर्चा विग्रह सेवा इत्यादि इत्यादि एथिरु समाने दूर रहंती यथा ब्रह्मवादी सेमाने कौन सेमाने कृष्ण भक्त नुहंती कि ना आमर सद्य जिनस से जो गोटे लिंगरिंग पंथा सेमाने ग्रहण करिसंती ताहा आमको सद्य आनंद प्रदान करि परिबो नाही। सेमाने हेले निमस्तर सब किछि त्याग कर दैछन्ति सब माने एपरिक निजर भी पिंधिबा वस्त्र सेमाने त्याग करछन्ति निमस्तर सन्यासी आत्माराम मुनयो निर्गंथा क्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति। तेणु भगवान को शक्ति को भल भाव रे जानती बुझंती एवं प्रपन्न हुअन्ति परे किंतु प्रथमरु सेमाने निर्मत्सर सन्यासी। तबे यांकर लक्षण कौन ना तृण होते ही न बोली आपना के जाने सहिष्णु तरुर नाय आपना के माने निजे तो मानियार सकले मानद तार मुखे कृष्ण नाम कृष्ण रति प्रद। एभली सन्यासी जदि कृष्ण नाम गान करती किए ना जी तृण होते हीन बोली आपना के माने। एकदा जने साधु गोटे तीर्थ क्षेत्र को जाउछन्ति जाऊ जाऊ जीवा बाटरे कौन होइछि गोटे कंटकित रास्ता रे से कौन होइछि जाउछन्ति एई समय रे गोटे कंटा लटा तांको जटारे लागि गला तांको जटारे जेते लागि गला से आगु का जाई परलेनी। केही जणे पथिक कहले आपणकर जटार कंटाटा मु छड़े देछि ना 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 ये कंटाटा जी लगेला मो जटारे से ही छड़ेब नहले मु एठे ठिया हाली। अरे बड़ बड़ मुस्किल कथा ये कंटा लता लगी गला साधु आगु को जाई पारु नाहंती एवं कहउछन्ती ये कंटा बुदाटा को जे मो जटरे लगेला सी जदि सी छड़ेले जाइकी मु जीवी नहले मु जीविनी हेतु ठिया हेले आउ। तेणु तांकर ये जो दृढ़ता ए सब निष्ठा ए सब देखिकी भगवान प्रकट हेले एवं तांकर से कंटाटा को तांका जटारू छड़ेले से
ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଲେ। ତେବେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯିଏ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ଲଗେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଯାଇକି ଛଡେଇଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାଇଁ, ଯଦି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବିନି ବୋଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ରହିଲି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାଧୁଙ୍କର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇ ଯୋଉ ତୃଣ ହଇତେ ହୀନ ବୋଲି ଆପଣାକେ ମାନେ, ଅତି ଦୈନ୍ୟ ଭାବ। ଆମେ ତ ଗୃହସ୍ଥ, ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିବାଟା ବଡ କଷ୍ଟ। ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୈତ୍ର ଭାବ ଆମେ ରଖିବା ଉଚିତ। ସହିଷ୍ଣୁ ତରୁର ନ୍ୟାୟ ଆପଣାକେ ମାନେ, ଯାହା କିଛି କଷ୍ଟ ଆସିବ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହିବା। ଉଦାହରଣ ଛଳରେ ପ୍ରପାତ କହିଥିଲେ ନା, ନଦୀର ସ୍ରୋତ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ, ଏ ସ୍ରୋତରେ ଗୋଟେ ପଡିଗଲା ବଡ ବୃକ୍ଷଟେ, ବଡ ବୃକ୍ଷଟେ ସ୍ରୋତ ମୁହଁରେ ପଡିଗଲା। ତେବେ କଣ, ଗଛର ଯଦି ବଳ ଅଛି ସ୍ରୋତକୁ ଅଟକେଇବ, ନାହିଁ ଯଦି ଗଛର ବଳ ନାହିଁ ତେବେ ନଦୀ କଣ କରିବ, ତାକୁ ଭସେଇ ନେଇଯିବ, ଉପୁଡେଇକି ନେଇଯିବ। ବାସ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜୁଣ ବୁଦାଟେ ଅଛି ତା ପାଖରେ, ଇଏ ବଡ ଗଛ ଉପୁଡିକି ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଜୁଣ ବୁଦାଟା ରହିଗଲା। କେମିତି ରହିଲା? ଜୁଣ ବୁଦାଟା ରହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜୁଣ ବୁଦାଟା ସେଇଠି କଣ ହେଇଛି, ନଈ ଗଲା। ତେଣୁ ନଈ ଯିବାରୁ ସିଏ ପାଣି ସ୍ରୋତ ତାପରେ ପଳେଇଲା, ପୁଣି ସ୍ରୋତ କମି ଯିବା ପରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ତେବେ ସହିଷ୍ଣୁ ତରୁର ନ୍ୟାୟ ଆପଣାକେ ମାନେ, ନିଜେ ତ ଅମାନି ଆର ସକଳେ ମାନତ, ତାର ମୁଖେ କୃଷ୍ଣ ନାମ କୃଷ୍ଣ ରତିପ୍ରଦ। ଏଭଳି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଭଳି ଯୋଉ ଭକ୍ତ, ତା ମୁଖରେ ସିଏ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ତାହା କୃଷ୍ଣକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେଇଥି ଯୋଗୁ ତ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟଗାତ ମହତ ଆଖ୍ୟାନ ନିତ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଜନପ୍ରିୟ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ କଥା ସବୁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି, କଣ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ତାଙ୍କର ସମାଧି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। କୋଉଠିକି ଆସିଲେ? ଭାଗବତ କଥା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଭାଗବତ କଥା ଶିକ୍ଷା କରିବାରୁ ସେ ମହତ ଜନ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ, ତାହା ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ତାହାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲା। ନିଗମ କଳ୍ପତରୁ ଗଳିତ ଫଳಂ ସୁଖ ମୁଖାତ ଅମୃତ ଦ୍ରବ ସଂଯୁତମ୍ ପିବତ ଭାଗବତ ରସମାଳ ମୁହୁରହୁ ରସିକା ଭୁବି ଭାବୁକା। ତେବେ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ କଣ ହେଲା ନା ଅମୃତ ବିଗଳିତ ହେଲା। ଅମୃତ ସହିତ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ବାହାରିଲା, ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅମୃତମୟ ହେଇଗଲା। ଇଏ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ, ତାକୁ ଜନ୍ମ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି, ମୁକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କି ଜରା ବ୍ୟାଧି ଏସବୁ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଏଠି ପ୍ରପାତ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନ, ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ଭଗବାନ ରାଗ ଦେଶ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୂହଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବାପନ୍ନ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଯୋଉଠି, ଏଭଳି ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ, ନା ରାଧାରାଣୀକୁ ନେଇକି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେବା ପରେ ଇଏ ଗୋପୀମାନେ ବିକଳରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ବିକଳରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେଡେ ବଡ, ଆମେ ଆସିଲୁ କାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଆଇଲୁ, ନା ତମକୁ ତ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଆଇଲୁ, ତମ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଶୁଭିଲା, ଆମେ ଆଉ ଘରେ ରହିପାରିଲୁନି, ବାଟ ଜାଣିଲୁନି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିଲୁନି, ମାନ ଅଭିମାନ ଗୁରୁଜନ କଣ କେହି ବୁଝିପାରିଲୁନି, ଆମେ ପୁରା ଗୋଟେ ପାଗଳ ସଦୃଶ, ପାଗଳିନୀ ସଦୃଶ ଆମେ ଧାଇଁ ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଆସିଛୁ ସିଏ ଆମକୁ ଛାଡିକି ପୁଣି ପଳେଇଲା। ଏଇଭଳି ବିକଳରେ ସେ ମାନେ ଛାତି ବାଡିକି ଯେତେବେଳେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ହେଲେ, ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। କିଭଳି ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ତାସଂ ଆଭି
साक्षात मन्मथ मन्मथ भगवान साक्षात मन्मथ कोटि कोटि कंदर्प को निंदा करुथिबा रूपरी अर्थात कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभ ये कोटि कंदर्प और तनु बा सौंदर्य को धारण करी ये गोपी मान को आगरे आविर्भूत होई गले। तेणु वास्तविक जे भगवान को ऊपर संपूर्ण निर्भर करिवो से ही भगवान कौन जानिबो एवं से व्यक्तिर कहिबा चलिबा इत्यादि इत्यादि सब कृष्णमय। तेणु ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि एथिरु से संपूर्ण रूपे मुक्त कारण से संपूर्ण रूपे कृष्ण उपर निर्भरशील ये कथा कह जाए। से कथा मध्य कहा किए ना ऋषभ देवता पिला मानकु शिक्षा दउछन्ति सेही अष्टांग योग शिक्षा। प्रथमे अष्टांग योग शिक्षा दिया जाउछि किभଳି ए संसार को आमे असत्य बोली जानिमा। लोक स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टि जो अर्थान समीहत समीहत निकाम काम अनन्य वैर सुखले हेतु अनंत दुख च न वेद मूढ़। कौन ये कहले जे अनंत दुख न वेद मूढ़ जे मूढ़ व्यक्ति से ये जो दुखालयर दुख गुड़ा को से बुझी पारे नाही। ये दुखालयर जो दुख गुड़ा को से बुझी पारे नाही कहीं अनन्य वैर सुखलेश हेतु अन्य मानक सहित वैर भाव पोषण करी से कौन करे सुख पाइबा को चेष्टा करे जे ताहा ही दुखर कारण ये कथा से बुझी पारे नाही। अन्न सहित युद्ध कले अन्य प्राणी को मारिकी खाइले जे तू सुख पाइबू ताहा कदापि नुहे। गोटे लोक को जड़े डाक्तर आडभाइस देले जे तुम्हें यही जिनस खाइब मत्स्य मांस भक्षण कर इत्यादि ताहले तुम्हें कौन कर बंचब बास बंचब सी आ मरबनी अमर होकर रहा आ जो डाक्तर भी आडभाइस कहते सी भी अमर होकर रोच ना नहीं। हरे कृष्ण। डाक्तर अमर रोगी भी अमर कौन मनहारिणी माता जी कहतु तो नाई अमर नुहंती डाक्तर मरबे रोगी भी मरबे किंतु तत्कालिक एक जो संकट उत्पन्न होइछि सेथुरु उद्धार पाई पारिबे। श्री श्रीमद गौरगोविंद स्वामी महाराज असुस्थ थिला बेले तांकर केतेक डाक्तरी शिष्य तांको एलोपैथिक चिकित्सा पई कहले महाराज मना करदेले ना ना मु एलोपैथिक चिकित्सा एलोपैथी ग्रहण करिबिनी। तेणु से कार ना जो कविराज चिकित्सा कले प्रभात मध्य कविराज चिकित्सा करुले से एलोपैथी की विश्वास माने घृणा करती। तेणु महाराज असुस्थ बहुत असुस्थ हो पड़े बहुत असुस्थ। थरे मु शुणी जड़े डाक्तर शिष्य से कहले किए पचारे अच्छा आपण तो मेडिकल विभाग में चाकरी कर महाराज कथा टी स्वास्थ्य कथा बुझुना ना महाराज मत पूरा 10 नंबर रे रखिछंती। मु थरे महाराज को परामर्श देली जे महाराज कहले तुम्हें 10 नंबर रे अछ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर एमती सबू समस्तंकर जो चिकित्सा कथा एठी तो आमे कहि परिबान जे से माने परामर्श दउथिलो बोली से माने एही सेवा महाराज निकट रखिले महाराज कहले सेमानकर सेवा सरिले
ଯଦି ସେଥିରେ ବିଫଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମ ଡାକ୍ତରୀ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ମୋତେ 10 ନମ୍ବରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଭଳି ମହାରାଜଙ୍କ କଥା। ଅର୍ଥାତ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରପାତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମହାରାଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଅନନ୍ତ ଦୁଃଖମ୍, ଏ ସଂସାରଟା ଦୁଃଖାଳୟ ଅଶାଶ୍ୱତ, ଏ ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ହେଲେ ହେଉଥିବ ଆଉ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣେ ମତି ରସ୍ତୁ, ସବୁଠି ସଦାବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ମତି ଲାଗିକି ରହୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ। ଶରୀରଟା ମରିଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହବ, ତାପରେ କ'ଣ ଆଉ ହବ? ସୁବିଧାରେ ମାମୁଁକୁ ଦେଖି ଆସିବ, ଆଇକି ଦେଖି ଆସିବ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ କାମନା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପୁରା ଏତେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ଆସେ ସେ ତ ପୁରା ହିଂସ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ହିଂସ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏଇଭଳି। ତେଣୁ କେହି କହନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି ତାର ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେଭଳି ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁନି, ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ କିଛି ଅନେକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, କିଛି ପଇସା ଆଉ ପାଇବା ଅଧିକା, ଲାଭଟେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଥିବା ଜିନିଷଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ସେମାନେ ଏଭଳି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ନାହଂ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବସ୍ୱ ଯୋଗମାୟ ସମର୍ଭୂତଃ ମୂଢ଼ୟଂ ନାଭିଜାନନ୍ତି ଲୋକ ମାଂ ଅଜଂ ଅବ୍ୟୟମ୍। ମୁଁ ଅଜ ଅବ୍ୟୟ, ଇଏ କଥା ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନା, ଆଉ ମୁଁ ସବୁଠି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରେନି, କାରଣ ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବେ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ। କଷ୍ଟଂ ସ୍ୱୟଂ ତଦ୍ବିଜ୍ଞୋ ବିପଶ୍ଚିତି ଅବିଦାୟଂ ଅନ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟ୍ବା ପୁନଶ୍ଚ ସଘୃଣ କୌଧି ପ୍ରଯୋଜୟେତ୍ ଉତ୍ପଥଗମ୍ ଯଥାନ୍ଧ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଏଇ ନଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ନା ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ, ତାଙ୍କଠୁ ଯିଏ ବଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକ ନଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ଯାହାର, ତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା, ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ପଢ଼ିଛି ଯେ ହୃଦେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଧ୍ୟାଇ ନୟନ ବୁଝି ଯେବେ ଧାଇଁ ପଥ ନ ଜାଣି ଯଦି ହୁଡ଼େ ସେ ପ୍ରାଣୀ କଦାପି ନ ପଡ଼େ। ହୃଦେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଧ୍ୟାଇ ନୟନ ବୁଝି ଯେବେ ଧାଇଁ ପଥ ନ ଜାଣି ଯେବେ ହୁଡ଼େ ସେ ପ୍ରାଣୀ କଦାପି ନ ପଡ଼େ। ଏ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ତ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯାଉଥିଲେ, କ'ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ରମଣ ହେ କୃପା ଜଳ ନିଧି ହେ ସିନ୍ଧୁ କନ୍ୟାପତେ ହେ କଂସାନ୍ତକ ହେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର କରୁଣା ପାରିଣ ହେ ମାଧବ, ଏଭଳି ଗାନ କରି କରି ଯାଉଥିଲେ। ଚିନ୍ତାମଣି ଚିନ୍ତାମଣି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି କରି ଯାଉଥିଲେ। ଅନ୍ଧ ଯୋଉଠି ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ମନେକର, ଆଉ ବାଟଟା କ'ଣ ବଣ ପଥଟା ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ କି? ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତ ପଦ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସିଏ କ'ଣ ପଢୁନଥିଲେ କି? ହଁ, ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପତନ ହେଲା କି? ସେ ପ୍ରାଣୀ କଦାପି ନ ପଡ଼େ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପତନ ହେଲାନି। ଭଗବାନ ଆସିଲେ ବାଟ କଢ଼େଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ, କହିଲେ ବାବା ଆଉ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ନା ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛି। ନା କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛ? ନା ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି। ନା ହଉ ହଉ ଆସ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତ ସେଆଡ଼େ, ତାଙ୍କରି ଘର ଆଡ଼େ, ଆସ। ନା ହଁ ତୁମେ ଯାଉଛ, ହଉ ଚାଲ। ତାଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼େଇ କଢ଼େଇ ନେଲେ। ବାଟରେ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଇଏ ତ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଜଗତପତେ ଗୋପେଶ ଗୋପିକା କାନ୍ତ ରାଧା କାନ୍ତ ନମସ୍ତୁତେ।
ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ଖିଲଖିଲିକି ଟିକେ ହସି ଦଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ହସଟା ଏତେ ମଧୁର ଥିଲା। ହଁ, ଇଏ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆରେ ଇଏ କଣ ସେଇ ଚିନ୍ତାମଣି କି? କହନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟର ବେଦନା ସହି ନ ପାରି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଇଏ କଣ ସତରେ ଆସିଛନ୍ତି କି ମୋ ପାଇଁ? ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ଏଠି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ, ଯେ ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି। ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା, ସେ ତ ହସୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ତ ବାଟ କଢ଼େଇକି ନଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା କିଭଳି ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି କଣ, ଯୋଉ ବାଡ଼ିଟା ଧରିଥିଲେ ବାଟ କଢ଼େଇ କଢ଼େଇ ବାଡ଼ି ମାରି ମାରି ଯାଉଥିଲେ, ଭଗବାନ ତ ବାଡ଼ିର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଇଏ ଧରିଛନ୍ତି। ଇଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ିଟାରେ ହାତ ଖସେଇ 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 ଆଗକୁ ନେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଇଠି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଖିଲଖିଲ ହେଇକି ହସିଲେ, ବାବା ତୁମେ ମୋତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ନା? ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ଅଛି ଛୁଇଁବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କଥା। ଅର୍ଥାତ ଇଏ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ନଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଖି ଥାଇକି ଅନ୍ଧ, ୟା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ। ଏମାନେ ଜଣେ ବଡ ଅନ୍ଧକୁ କଣ କରନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି, ଯିଏକି ଆଙ୍କୁ କୋଉଠି ନେଇକି ପକେଇବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଗାତରେ ନେଇକି ପକେଇବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇଏ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 18ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ। ଯେ ଗୁରୁ ନ ସ୍ୟାତ ସ୍ୱଜନ ନ ସ୍ୟାତ, ପିତା ନ ସ୍ୟାତ ଜନନୀ ନ ସ୍ୟାତ, ଦୈବ ନ ଚ ସ୍ୟାତ ନ ପତିଶ୍ଚ ସ୍ୟାନ୍, ନ ମୋଚୟେତ ଯଃ ସମୁପେତ ମୃତ୍ୟୁମ୍, ନ ମୋଚୟେତ ଯଃ ସମୁପେତ ମୃତ୍ୟୁମ୍। ଏ ନିକଟରେ ଥିବା ମୃତ୍ୟୁ କବଳରୁ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର କରି ନପାରେ, ସିଏ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ, ପିତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିତା ନୁହେଁ, ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନୁହନ୍ତି, ଜନନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜନନୀ ସେ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଗୁରୁ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ये ଜିନିଷ କାଲି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। जय श्रील प्रभुपाद की, जो उपस्थित गौर भक्त वृंद की, जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तेणु आमे माने जेते जण अच्छे एठी समस्ते निजे आमे वर्तमान मृत्यु कबल उद्धार पाई जाइए, आउ अन्य को मध्य मृत्यु मुखर उद्धार करने तत्पर होजे। कौन माताजी ठीक ना भूल? हरे कृष्ण। आज्ञा प्रभु। हरे आगे आमे मुक्त हो जाइए, अन्य मान को मृत्यु कबल उद्धार करने चेष्टा करछे। हमें तो पड़ी माताजी रही कोटि